नमस्कार डीटीवी एक्सक्लूसिव को आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु महाभारत कथा आम समस्त जानी सत्ता पाई जमी पाई स्वार्थ पाई सम्मान पाई संपर्क पाई जो विराट युद्ध होता से युद्ध भितर जदि टिके गहिर को जाई आम देखा ताले गोटे कूट नैतिक संपर्क धारा उपरे रास्ता उपरे महाभारत गति करथिला। महाभारत एमती एक युद्ध बरं अध्याय तार अनुशीलन जुग जुगरे संप्रति देखा देथिबा अंतरराष्ट्रीय कूटनैतिक संपर्क और राजनीतिक संपर्क जो घटना बहुल आमको देखा मिले विभिन्न उदाहरण आपण महाभारत अध्याय पाइपर। चलते से भली एक कूटनैतिक संपर्क कोरोनार प्रभाव कौन रही विकसित राष्ट्र मानक विकास करने को जाऊथुवा राष्ट्र मानक विकास हो नथिबा राष्ट्र मानक यार प्रभाव केमिति भांगुची संपर्क कहीं भांगुची संपर्क जो माने दायित्व नवा कथा से माने मोह बुड़ुचंती कहीं कौन एमती घटना घटिकी जे कोरोना पूर्वर जो माने निज राष्ट्रर पक्ष मेलाई विभिन्न राष्ट्र को से माने आज निजर माटी चाबुड़ी धरी बस खाली बसुना से जिद आगे आउ अनेक समस्या जन्म हो जमी आपण जानते कोरोना 210 राष्ट्र को व्यापी गला तेरे सर्वाधिक क्षतिग्रस्त राष्ट्र हिसाब से आम जब देखा अमेरिका फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन ये अनेक बड़ बड़ विकसित राष्ट्र माने कोरोनार पक्ष भितर कोरोनार अंधार भितर आलोक खोज तेरे ये आ गोटे कथा स्पष्ट रूप से मुझे चाहूँगी जे किछि दिन आगु एक प्रकाशित रिपोर्ट अनुजाई आशा करा जाउतला जे कोरोना जो भली तीव्र बेगर विश्वर अधिकांश राष्ट्र को माड़ी बसी यही समय राष्ट्र धर्म होची परस्पर सहयोग रे परस्पर राष्ट्र परस्पर को सहयोग करें समस्ते विश्व एक परिवार हुई यार सामना करती कि उत्तर आपण पाखे सीधा सड़क आसवा इटाली पाक इटाली अवस्था आप जानते किंतु ता पूर्व स्पेन कथा ये कहवा प्रथम आरंभ करवा ठीक हम स्पेन जो कोरोना तांडव रचेबा आरंभ कला स्पेन तार पाखापाखि सबु राष्ट्र सबु सहयोगी राष्ट्र को साहाय्य स्पेन कहवा कथा थिला जे कोरोना पाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य संबल मत दि जाऊ पाख पड़ोसी राष्ट्र बंधु राष्ट्र समस्त को निवेदन कर यार भितर स्पेन तीनोटी बड़ एनजीओ संस्था हजार हजार भलेंटियर समर्थकों को नहीं जोगाड़ करिथिबा स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य संबल जेतेबेले फ्लाइट रे स्पेन भितर को आनिया पे योजना कला बाहर सेतेबेले तुर्की स्पेन रो विमान को निज विमान बंदर रे कब्जा कर नहीं जाइथा 7 दिन बहुत टणाटुणी चलला स्पेन रो मीडिया एक कथा को तुर्की रो चोरी आख्या दे पोस्ट करिबारे लागि गले अनेक टणाटुणी पर तुर्की रो कब्जा रो स्पेन फेरी पाइला तार विमान जोठी कोरोना पाई स्वास्थ्य संबल थिला स्वास्थ्य उपकरण थिला को बुझे विमान तुर्की कब्जा को नहीं तुर्की को छाड़ा बड़ भाई बोलौथबा प्राय प्रत्येक राष्ट्र रे आभ्यंतर व्यापार रे मुंड खेलुथबा अमेरिकार अवस्था आमे समस्त जानते तथापि अमेरिकार प्रथम किछि दिन अति संतर्पण गणमाध्यम जरिया किछि लेखा किछि प्रकाशित रिपोर्ट
कोरोना को नहीं बाहर क्रमे एते तीव्र विवाद है जे चीन आउ अमेरिका एवं आमना सामनी हो परस्पर को दोषारोप कर पछघुंचा देना एपरिकी विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन रो सहयोग करुच्ची बोली अभियोग करी अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को तार फंड मध्य बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप तो अधिकांश भाषण में कोविड-19 को चाइनीज भाइरस बोली कहबारे पछघुंचा देना एपरिकी अमेरिका रे थिबा नेटवर्क प्रोवाइडर पा जेते प्रकार वर्तमान जो अत्याधुनिक डिजिटल सेवारे जदि चीन रो अर्थ लगी बा चीन रो संपृक्ति थी से भली संस्था मान को बंद कर देवार एक प्रकार निष्पत्ति स्तर को आसी जाइछथि डोनाल्ड ट्रंप। तबे ए गोटे कथारू अनुमान करा जाए कि विश्व स्तर रे जो कूटनीति रो स्थान खाली ही जाउची अनेक खाली स्थान को भरपाई करिबार सामर्थ्य रखुथबा अमेरिका मध्य एबे धीरे धीरे से स्थान को आहुरी खाली करी करी जाउची। तेणु संपर्कर डोरी को बांधी रखापी युक्तराष्ट्र अमेरिका इतिहास रे नदीर अच्छी अनेक आभ्यंतरीण व्यापार अनेक राष्ट्र आभ्यंतरीण व्यापार रे मुंड खेल कले पले कौशले से राष्ट्र मान भितर पशि किसी शत्रु किसी मित्र तैयारी कर निज देश समीकरण बदलबारे माहिर थिबा अमेरिका एबे निजकु निजे उड्र करिबारे लागिचे एवं खोलाखोली बयान देबारे पछघुंचा देला। 2017 मसीहा परठू जेबठू डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल आरंभ अमेरिका फर्स्ट नीति तेणु अमेरिका फर्स्ट अर्थ राष्ट्र प्रथम यही नीति आप बढ़ी चलला नीति परिशेष में कोरोना जितेबले समस्त सामने आनी एक दर्पण रखीदेला प्रत्येक राष्ट्र से चेहरा को चिन्हित पार्सह अन्य राष्ट्रवाद चेहरा प्रकृत में कौन संकट समय राष्ट्रवाद चेहरा केते स्वार्थवादी हो पारे अमेरिका को चीन को देखी अन्य राष्ट्र माने बुझीपार जदि किए भावुची कथा गोटे जगार अटकी गला ताहले से भूल ये जो संतुलन बिगड़े आउ एक उदाहरण एठी दिया जाए पारे उदाहरण या यूरोपीय राष्ट्र माने मध्य सेमानंकर एकता भांगी दे परस्पर मध्यरे भी एक समस्या को जन्म देवारे लगी जाइछथि। कोरोना संकट प्रत्येक राष्ट्र को एते मात्रा रे व्याघात सृष्टि करिछि आर्थिक संबल को एते मात्रा रे बिगाड़िबारे लागिछि सामाजिक धनजीवन को एते मात्रा रे बिगाड़िबा को लागिछि जे प्रत्येक राष्ट्र रे थिबा प्रशासन सरकार अंतर्जातीय संपर्कर एक विराट उत्तरदायित्व थिबा बेले मध्य निज लोक को छाड़बार प्रयास मध्य करि पारु नाहंती एभली स्थिति रे मातृभूमि निज देश माय ओन कंट्री चिंता करिया को बेले बेले बाध्य होती एथिपई बलि देवा को पड़ुची अनेक क्षेत्र में संपर्क यूरोपीय संघ कथा कहते प्रथम इटाली कथा कहते इटाली रे मध्य जितेबाला कोरोना संकट माड़ी बसला मृत्यु संख्या बढ़ला आक्रांत संख्या बढ़ला इटाली तार अति अंतरंग पड़ोसी राष्ट्र जर्मन और फ्रांस को मध्य साहाय्य बांटिदेला कोरोना पाई उपकरण स्वास्थ्य सेवा संबल एवं जो यही संबल गुड़िक इटाली को दवा परिवर्ते जर्मनी निज देश में निर्यात होता निज देश में निर्यात करने को यही जो औषध उपकरण प्रतिबंध
ଲଗାଇଥିଲା। ଇଟାଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା। ଏଠୁ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କରୋନାରେ ସିଏ ବି ବିପୀଡ଼ିତ, ଇଟାଲୀ ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ତଥାପି ଏଇଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଗଲା। ହଁ, ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଇଟାଲୀକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଚୀନ ଆଗେଇ ଆସି PPE କିଟ୍ ଏବଂ ମାସ୍କ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଇଟାଲୀର ଏହି ସାହାଯ୍ୟକୁ ତ ଇଟାଲୀର ନାଗରିକମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ এই PPP ଉପକରଣରେ ମାସ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଇନିଜ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କିଟ୍ସରେ ସମସ୍ୟା ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଥିଲା। ତେବେ ସମୀକରଣ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ଏଇଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ଏକ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଉଛି, ପରୋକ୍ଷରେ ବିଷ କହୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଲୁଚାଉଛି, ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମୀକରଣ ବିଗିଡ଼ିବାରେ କେବଳ ଚୀନକୁ ଏକା ଦୋଷୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ କଥା, ଇଟାଲୀର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏକ ଦାବି ଥିଲା। ଦାବି କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ସଂଘ ସହ ମିଶି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ସେଠି ଆର୍ଥିକ ଯିଏ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଏହି ଫଣ୍ଡରେ ରଖି ଏ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ। ତ ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସମାନ ପରିମାଣରେ PPE କିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସେବା କୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସବୁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇପାରିବେ। ମଜା କଥା ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ ଦେଶ ଯିଏ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କଲା ଜର୍ମାନୀ। ତେବେ ୟୁରୋପିଆନ ସଂଘର ଯିଏ ରାଜଦୂତ ଅଛନ୍ତି, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବ୍ରସେଲ୍ସଠାରେ ଇଟାଲୀର ଯିଏ ରାଜଦୂତ ମିଷ୍ଟର ମାରିଜିଓ ପଲିଟିଓ ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପିଆନ ସଂଘର ଏହି ଯେଉଁ କାରବାର ବା ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କେତେବେଳେ ବି ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହି ଫଣ୍ଡରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ଜମା କରୁଥିବା ଏହି ଏକକ ଫଣ୍ଡକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଜୋରଦାର ଏବଂ ଖୋଲା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବେଲଜିୟମ କୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ରାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଲୋଭେନିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫଣ୍ଡର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ସମୀକରଣ କେବଳ କରୋନା, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସମୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଗୋଟି ଚାଳନାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଅଲଗା ସମୀକରଣ, ଅଲଗା ଅଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକା ତାର ନିଜର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲଗା ଧରଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେମିତିକି ଜର୍ମାନୀରେ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବା ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେଇ ଔଷଧ ବା
टीकार नकल को हटेवा चेष्टा करुला अमेरिका बोली मध्य अभियोग होइछि। जदि यह सत्य ताहले मध्य एक गंभीर अभियोग। तेणु पावर बेस्ट नीति को निज लोक मान पाखरे दबदबा सृष्टि करी किछि हासिल करिवार प्रक्रिया मध्य यार एक अंशविशेष। तबे ए पावर कथा जो कहली ए पावर अनेक प्रकार वर्गीकरण अछि। आर्थिक सामाजिक एभली जो संपर्क उपरे मध्य क्षमता प्रयोग। आसतु तीनोटी कंट्री को प्रथम सीधा सड़क जावा। जापान, ताइवान, ब्रिटेन। संप्रति जापान चाइना रु तार कंपनी मानन को बाहर कर देवा पई चिंता कर। भारत, अमेरिका, मालयसिया आदि अंतत उठी जावा पई मध्य निर्देश देछि। एपरिकी कंपनी माने उठी गले जो क्षति हो सेति पई 2.2 अरब डॉलर मध्य कंपनी को सहायता निमंते पैकेज घोषणा करछि जापान। कौन साब्यस्त करिया चाहूँ एपूर्व कोरोना पूर्व जो संपर्क और चाइना रे जो बड़ बड़ कंपनी जापान रे कार्यरत थिले एबे से माने आउ एक देशर अर्थनैतिक मेरुदंड को भांगी देवा पई ये एक प्रस्तुति हेई पारे। जापान रो एठी निजर स्वार्थ थाई पारे, तथापि जदि भलो कथा को चिंता करिवा जापान जो चिंता करिछि कोविड-19 बा कोरोना भूताणु जेबुठ वुहान सहर में बाहरला से लॉकडाउन होता। हुबई प्रदेश मध्य लॉकडाउन होता। चाइना रो अनेक अंचल लॉकडाउन रे थिला, कल कारखाना बंद थिला। जापान को आवश्यक करुथुबा उत्पादित द्रव्य एमिति कल कारखाना बंद हवा भितरे सठिक समय पहुंची पारि नथिला। आगो को चली जदि एभली किछि घटना घटे ताहले जापान क्षतिर सम्मुखीन हम। सीधा सड़क कथा। तेणु कंपनी मान को उठी जावार निर्देश रही सूचना मिली एवं कंपनी मान मध्य एठार उठी जावार प्रयास आरंभ करते। आछिबा ताइवान एक छोट देश किंतु चाइना सहित तार संपर्क एबे तो उभय को नाली आखि देखेबारे व्यस्त। ताइवान एक छोट देश हेले मध्य एई जो कोरोना संपर्कित महामारी संपर्क रे भलो करी विश्व स्वास्थ्य संगठन आगरे से प्रकाश करथिला ए महामारी भयावहता संपर्क। अपरपटरे विश्व स्वास्थ्य संगठन एपर्यंत खोलाखोली भाव ताइवान को थरटे मध्य प्रशंसा करे नाही। ब्रिटेन कथा सुन मरण मुहर फेरी बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री आईसीयू फेरी। एवं ब्रिटेन को कहीं एमती लगुच मोटामोटी कोरोना भूताणुर जो जन्म स्थान चाइना एवं चाइना पाई ही आर्थिक स्थिति बिगुड़ी ब्रिटेन। दुईटी पदक्षेप को वर्तमान कार्य परिणत करिवार चिंता करिसंती ब्रिटेन सरकार। गोटे हला इंटरनेशनल स्कूल ब्रिटेन ए इंटरनेशनल माने ब्रिटेन यूनिवर्सिटी जोटी अच्छी स्कूल न यूनिवर्सिटी रे जो छात्र माने पाठ पढ़ुचंती चाइना रो सेमान को फेरी जीवा को पड़िबो चाइना। ता अर्थ हला से माने ब्रिटेन रा पाठ पढ़ी परिबे। आउरी चाइना रो जो कार्य करी रोजगार करी जो चाइना श्रमिक माने ब्रिटेन रे काम करचंती से माने मध्य फेरिबे चाइना। एपरिकी ब्रिटेन रो सांसद माने ता छड़ा गोहिंदा विभाग मध्य ब्रिटेन सरकार को सीधा सड़क कही सारे जे एथि पूर्व थिबा चाइना और ब्रिटेन रो संपर्क आउ थे मूल्य निर्धारण हो पुनर्जन्म हो ए संपर्क तापर कौन रहिबो संधिवा प्रस्ताव से तो अलग कथा। चाइना को आसतु कोरोना भूताणु हला मिछ सतर तथ्य अनुसंधान एपर्यंत चली। गोटे पटे क्रमागत भाव में अमेरिका चाइना को विरोध कर चलती। अन्य देश माने किछि किछि भावी बसिले जे प्रकृत में चाइना जहाँ करुच्ची ताहा मानववाद विरुद्ध रे ये तो अलग कथा। साउथ आफ्रिका बा अफ्रिकान
ଏହା ବାଦ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ନୀତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାର କାରଣ ହେଲା କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଇନାରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଠାଇ ଦିଆଯିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାନ ସରକାର। ମୋସେସ୍ କୋରିଆ ନାମକ ଜଣେ ସାଂସଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ଯେ ଚାଇନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ପୁଣି ତୁରନ୍ତ। କାହିଁକି ଆଫ୍ରିକାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଚାଇନାରେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଦଭାବ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଜା କଥା, ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଫ୍ରିକାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। କଥା ସେଠି ନୁହଁ, ଆଫ୍ରିକାନରେ ଥିବା ଚୀନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠି ସାରିଲା। ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବ୍ରାଜିଲ ଚାଇନାର ସବୁଠୁ ବ୍ୟାପାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା, କାରଣ ଚାଇନା ହିଁ ସେହି ଦେଶ ଯିଏ ବ୍ରାଜିଲଠୁ 80% ସୋୟା କିଣେ। ଆଜି ବ୍ରାଜିଲ ଚାଇନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି କରୋନା ପାଇଁ। ଚାଇନାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ୱାର୍ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଏବେ ଆଉ କାହା ମିଡ଼ିଆରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କଥା କହିବାର ତରିକା ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୁଲିଗଲେଣି। ସିଧା ସିଧା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆରମ୍ଭ ତ ହୋଇଛି ଆମେରିକାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ଦୁଇଟି ଦେଶ, କଲମ୍ବିଆ, ଭେନେଜୁଏଲା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେବେ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ କଲମ୍ବିଆକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଉଭୟ ଦେଶରେ ବିରାଟ ମତଭେଦ। ଉଭୟଙ୍କୁ କରୋନା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। କରୋନା ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବି ବ୍ୟାପିଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭେନେଜୁଏଲା ସରକାର ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ କଲମ୍ବିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲମ୍ବିଆ ସରକାର ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲମ୍ବିଆରେ ଲାଗୁଥିବା ଯେଉଁ କେମିକାଲ ବା ଯେଉଁଭଳି ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ପଦ ବା ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ଭେନେଜୁଏଲାର କିଟ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି, ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ମେସିନ୍ ଆଣି କରୁଛୁ। ଇଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁନଃ ଚକରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ଇଏ ଆଉ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉଦାହରଣ ରହିଛି କତାର ଆଉ ମିଶର। ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ କତର ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କରୋନା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନାର ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ କତର ଏବେ ତାର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଯାଇ ମିଶର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଜଜିରା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମିଶରର ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କତରରେ ଅଛନ୍ତି, କତର ସରକାର ଏକ ବିମାନ ଯୋଗେ ମିଶରକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମିଶରକୁ କତରରେ ଥିବା ମିଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ବା ଆମର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିମାନରେ ଆମେ ମିଶର ପଠାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମିଶର ସରକାରଙ୍କର ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିନି। ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଚୀନରେ ଯେତେବେଳେ ଉହାନରେ ଏଇ କରୋନା ତାର ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ
चीनी छात्र माने बारंबार इमरान खान को अपील करथिबा गणमाध्यम देखा जाइतिला तथापि नीरव थिले पाकिस्तान। चाइना रे मध्य एबे जो अवस्था जे हरबिल को रूस रास्ता दे अनेक लोक चली आसुଛନ୍ତି सेही सीमा सील ही नाही। एबे तो आकाश पथ जलपथ सब बंद अछि। पाकिस्तान को मध्य अन्यान्य राष्ट्र रही पाकिस्तानी माने खास कर अमेरिका रे पाखापाखि 24 ରୁ 25 हजार पाकिस्तानी सेमान को जदि अमेरिका तांकर भिसा बंद कर दिए बा सेमान को राष्ट्र को पठेवा कुहाए एई भय रे पाकिस्तान रे विमान सेवा मध्य चालू होई नाही एवं नीरव ए मामला रे इमरान एई हला देश मानकर प्रतिक्रिया। एपरिक किसी राष्ट्र अभियोग कर सारे जे रूस प्रभावित गणमाध्यम मानकरे पश्चिम देश मानकर भावमूर्ति खराब पाइबापी बा पश्चिम देश मानकर भावमूर्ति खराब करने रूस मध्य एक योजनाबद्ध भाव में चक्रांत चलाई। अवश्य रूस यह खंडन कर तबे एठू आमे समस्ते स्पष्ट रूप से बुझीजिबा जे विकसित राष्ट्र माने केवल नीति निर्धारक हो पारिबे नहीं। विकसित राष्ट्र बोली जे जेतेबेले जहाँ नियम करिवे बा जेतेबेले जहाँ चिंता करिवे ताहा सबुबेले ठीक बोली भाबिबा मध्य एक बोकामीर परिचय पाब। सांप्रतिक विश्व को देखिले विकसित राष्ट्र मानकर हालत को देखिले एवं सेमाने रचना करुथुबा व्यूह भितर जो निर्यास बाहर कोरोना जीवा परे तार परिणति आउ एक विचित्र परिस्थिति सृष्टि करिबो पूरा अंतरराष्ट्रीय बाजार रे। एक तो सब देशर अर्थनीति एक विचित्र परिस्थिति समस्तंकर जीडीपी प्राय तड़कू जीवार लगी तारी उद्धार करने परस्पर देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट वृद्धि कलकारखाना चालू निर्यात प्रतिबंधक हटाइबा ये अनेक घटना तीव्र बेगर चली आज संपर्क आसंता काली प्रभावित करिवो ना नहीं ए प्रश्नर उत्तर आप बुझीपारे। तथापि जिते प्रथम ही महाभारत कथा कही कूटनैतिक संपर्क बिगुड़ुवा बेले एवं अद्यावधि कोरोना विश्व को छाड़ी नथिबा बेले जो घटनाक्रम घटी ए घटनाक्रमर कोरोना जीवा पर जो निष्कर्ष बाहर ताकू बयान करिवो जड़े आमे खोजिबा बेलाल सेन किए अपडेट सहित पुणी आसबि। रहुछि नमस्कार।